Leo Idi Mubaraka, usiku mtukufu wa Maislamu. Mwezi mtukufu wa Ramadhani, riwondo hanuo hasalama, riveshelea marahaba, we Bwana Mungu wariumba. Leo Idi Mubaraka, leo Idi Mubaraka, leo Idi Mubaraka, usiku mkuu wa Maislamu. Ramadhani imekwisha, ribakishana leo Idi, ngarihomba wote na Mungu, urinike menji zaidi. Leo Idi Mubaraka, leo Idi Mubaraka, leo Idi Mubaraka, usiku mtukufu wa Maislamu. Leo Idi Mubaraka, leo Idi Mubaraka, leo Idi Mubaraka, usiku mtukufu wa Maislamu. Wanazijana Maislamu, rawana washeno wanau أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. En ce mois de mai 2021, correspondant au mois de Ramadan, dans le calendrier musulman, je remercie Allah le Tout-Puissant de m'avoir gardé en vie jusqu'à ce jour afin de me permettre de vous présenter mes vœux de l'Aïd el-Fitr, que je souhaite de bonheur, de paix et de prospérité pour l'ensemble de l'humanité. À mes chers compatriotes de la diaspora, je vous souhaite mes meilleurs vœux en ce jour de l'Aïd el-Fitr. Puisse Allah, l'Omniscient, exaucer nos vœux, accepter nos jeûnes, nos zakats et nos prières effectuées tout au long de ce mois béni, celui de la révélation du Coran et par lequel Allah, le miséricordieux, accorde son pardon à ses croyants. Puisse Allah, par sa clairvoyance et sa clémence, accorder à l'ensemble de l'humanité une vie meilleure et paisible ici-bas et une bonne demeure éternelle à l'au-delà pour l'ensemble de la communauté musulmane. Puisse Allah mettre fin à cette pandémie qui a tué près de 3 millions de personnes dans le monde. Puisse Allah accorder une bonne demeure à l'au-delà aux 28 victimes décédées de la violence de la dictature qui règne dans notre pays. Comoriens, Comoriennes,
Je voudrais profiter de cette occasion pour renouveler mes tristes condoléances à la famille du major Hakim alias Bapale, qui est assassiné, déshumanisé et enterré dans des circonstances qui ont heurté l'opinion, car contraire aux mœurs et aux rituels religieux de l'islam. Je voudrais également saisir cette opportunité pour renouveler mes tristes condoléances à la famille de la petite Naïla, la fillette dont nous connaissons les circonstances horribles de sa mort. Nous en reviendrons plus tard. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, je voudrais nous féliciter et partager avec vous ici les bons moments qui ont marqué ce mois de jeûne caractérisé par le partage, l'abstention, la tolérance et les prières regroupées dans les mosquées. En effet, l'ouverture enfin des mosquées, en dépit de plusieurs appels auprès des autorités de fête, nous aura permis de vivre ce mois sacré dans sa plénitude et renforcer ainsi notre adoration à Allah, auquel nous en remercions pour nous avoir facilité cela. En revanche, je voudrais également souligner et partager avec vous un certain nombre de problèmes rencontrés pendant ce mois de Ramadan. On a vécu à des degrés différents des difficultés quotidiennes liées à la fourniture irrégulière, voire quasi inexistante, de l'eau et de l'électricité sur une grande partie du territoire. La montée vertigineuse de certains produits essentiels, la pénurie des produits de première nécessité tels que le poisson, la viande et autres produits. Oui, en effet, contrairement aux contre-vérités et propagandes du régime, près de 60% du territoire national a vécu le mois de Ramadan dans le noir, avec la peur au ventre d'un couvre-feu déguisé en mode d'intimidation et d'arrestation arbitraire des opposants au régime. Et pendant ce temps, ce régime s'inscrit aux abonnés absents sur tous les problèmes du pays et les conséquences ne se font pas attendre. En effet, que dire du malaise et du désespoir sans précédent de la population qui ne supporte plus cette politique injuste d'oppression et de séquestration. Même les fonctionnaires et les proches du pouvoir le témoignent de manière anonyme par peur de représailles. La recrudescence de la violence, d'une manière générale, a atteint son apogée. Néanmoins, celle faite aux enfants et aux femmes est très préoccupante, car elle est la parfaite illustration d'une nation en mal-être, en perte de ses valeurs morales, qui furent jadis le ciment du bien-être social et de la paix intérieure. L'une des causes, c'est sans doute l'abandon de l'éducation publique et de la jeunesse. Et pire, la banalisation des assassinats au plus haut sommet de l'État, depuis la prise du pouvoir par la force du colonel Azali Assoumani. Cette banalisation a en effet contribué à asseoir l'impunité et l'injustice dans la conscience collective et à pousser la population à se faire justice elle-même. Quel autre message on pourrait envoyer aux autorités de fait que le refus de porter plainte quand sa fillette
a été séquestré, violé et étranglé à mort. Je voudrais à cet effet rendre un grand hommage aux parents de la petite Naïla pour ce courage d'élever le débat sur notre justice à ce niveau. Dans le même ordre d'idée, le refus de la jeune fille, stagiaire, abusée au ministère des Affaires étrangères par son supérieur hiérarchique de saisir la justice en est la preuve du sentiment d'impunité et d'injustice qui règne dans le pays. La liste est longue de ces citoyens qui se remettent de plus en plus à Allah et au pire se font justice eux-mêmes. La dernière déclaration de Mohamed Abdou sur l'affaire de la fillette et celle de Bapalé est venue renforcer ce sentiment d'injustice et d'impunité. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, j'observe avec attention et grand intérêt vos difficultés quotidiennes. De la jeunesse estudiantine abandonnée et bondée dans les amphis, privés d'eau et de toilettes, de ces jeunes désœuvrés, sans emploi, qui se livrent à eux-mêmes, souvent en se lançant dans une aventure à haut risque, empruntant le chemin de l'exil. De ces malades obligés d'aller se soigner à l'étranger, faute de structures sanitaires fiables, de ces fonctionnaires traumatisés et sans perspective d'avenir, de ces employés du secteur privé fragilisés par l'absence de soutien dans cette période de crise sanitaire liée au Covid-19, de ces dirigeants du secteur privé abandonnés à leur sort sans politique fiscale cohérente ni adaptée à la crise sanitaire, de ces importateurs et exportateurs surtaxés excessivement à la douane, de ces automobilistes raquettés sur la taxe de la vignette, de ces journalistes intimidés en permanence, arrêtés et puis relâchés sans motif valable, de ces opposants exilés, sinon arrêtés arbitrairement, séquestrés et assassinés, de ces agriculteurs abandonnés, de ces artisans, de ces consommateurs invités à payer le prix cher d'une politique fiscale aberrante. Telles sont les réalités et les résultats d'un régime dont sa préoccupation est d'assurer sa survie au lieu de s'occuper de celle de ses concitoyens. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, la dictature incarnée par le colonel Azali Assoumani n'est pas une vue d'esprit. Les faits probants cités plus haut illustrent sa dangerosité. Sur le plan politique, économique et social, c'est un choix politique et une idéologie assumée par le colonel. Mais il n'est pas le mien, ni celui du peuple comorien dont je me fais le porte-parole. Nous avons cité plus haut, 28 victimes connues, assassinées, et aucune d'elles n'a fait l'objet d'une enquête ou même d'une information judiciaire sérieuse. Plus récemment, comme si cela ne suffisait pas, il a fallu attendre un mois après plusieurs versions contradictoires des autorités de fait sur les circonstances de la mort de Major Hakim pour que Mohamed Abdou donne sa version des faits, et cela se fait curieusement au moment où l'opinion est préoccupée par le viol et l'assassinat de la fillette Naïla P. à son nom. Telles sont les circonstances d'un régime qui ne respecte ni les Comoriens, ni notre tradition, ni les lois qui régissent notre République. Comoriens, Comoriennes, tous les scénarios et complots imaginables sont étudiés pour étouffer
l'expression populaire sur l'ensemble du territoire et plus particulièrement et de manière aggravante sur l'île d'Anjouan. En ce moment particulier, l'île d'Anjouan est devenue le théâtre de tous les abus, intimidations et séquestrations des opposants politiques et des journalistes indépendants. C'est ainsi qu'en ma qualité de président du Conseil national de transition, je saisis et prends à témoin à nouveau la communauté internationale au premier chef duquel se trouve l'Union africaine. En effet, je demande solennellement et expressément toute l'attention de l'Union africaine en cette période de fin de mandat du colonel Azali Assoumani. J'invite le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à se saisir du dossier comorien afin de créer les conditions d'un retour à la paix et à l'ordre constitutionnel de l'Union des Comores. Car, en ma qualité d'ancien gouverneur de l'île d'Ngazidja, je mesure avec gravité les conséquences socio-économiques si, par malheur, le colonel Azali Assoumani essayait de se maintenir au pouvoir par la force au-delà du 26 mai prochain, malgré la désapprobation du peuple comorien. Mon souhait est que notre pays retrouve la démocratie et l'état de droit, qu'ils soient les valeurs indispensables pour un vrai développement économique et social. Sinon, comment imaginer un développement harmonieux de notre pays sans paix ni stabilité? Avant de terminer mon propos, je voudrais m'adresser aux résistants et résistantes engagés dans cette noble cause. Le chemin a été long et plein d'embûches, mais il en valait la peine car il s'agit de l'intérêt supérieur de notre nation. La victoire est proche grâce à vous, femmes et hommes de la diaspora et de toutes les forces vives de la nation. Je vous en remercie pour la confiance réciproque cultivée pendant cette bataille ensemble. Le régime est pris de panique à l'approche de la fin du mandat du colonel Azali Assoumani le 26 mai prochain, Inch'Allah. Comme il se doutait jusqu'ici de notre détermination à aller jusqu'au bout de nos convictions. Veillons et soyons toutes et tous les gardiens de la paix, de l'unité et de la stabilité au sein de notre rang, qui sont les conditions sine qua non de notre prochaine victoire. Je vous remercie. Merci. Audhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kwezi watukufu wa Komoro, heshwa bahaya usiku wa leo, usiku wa Eid al-Fitr, rangeshwa bahayinu ezahandani rebushriane Eid al-Fitr ya baraka ijuri rwalia kheri uharmwensi ya hatu uharmwe masi wa hoji mdifuwa hayo uharmo ume wa Kiislamu uharmo wananyasi wa Komoro walio harmo zensanansa za he dunia na wajauri wambe Mwenyezi Mungu uharmo wananyasi maislamu walio harmwensi ya Palestine. Mwenyezi Mungu yawanike ushinzi hukaya wa ushinzi wa hao lukaya zahandani yawanike ardu ya wenshi yawanike amani. Mwenyezi Mungu ngaromba Mwenyezi Mungu bidhinillahi al-karim yawanike ushinzi heze baraka za heze tumurazi funga neze swala razi swali ngaromba Mwenyezi Mungu yakaya ngujore nikakabuli eka Mwenyezi Mungu abenzi. Watukufu wa Komoro, umwezi watumu ubiri uharmaze nsumengomera za hazo shala zima wajawu rambe izobokao ndo zabira uharmaze nsumengomera ruizo nsumengomera rubokao mongoni mwezi zabira ndukaya emaesha kaja kamangu sababu ya ukaya zinju harmweza kautsahwa no wa Komoro zambe ndo yafungua kazi yaka honeha sha biidhnillahi al-karim heze baraka za hetumu Mwenyezi Mungu hariwasulisha. Watukufu ekari waswili harma usiku hamaliu lazima rambe ukaya ensi hatu ngaromba Mwenyezi Mungu irejei harma hawa ya amani hauka ensi hatu
ngio bahandu baziro ensi hatu ngio harumwa dembezo hasibabu ya ukaya uharumwa wakati huu ngaritia hesabu za wandu 28 ukawo waralo hitwa hanamna bukawo kabati enquête kabati mandongo itsoka yonsi ivenu wao o namna wandu wao bukawo do waribadingo uharumwa dunia yabo kwezi izonga zidawanao na yezi ya gozi shamfu iliyo homihononi kwa Colonel Azali Asumani raye Rwanda. Kwezi watukufu leo lazima rengeshwa bahayinu wajao ritekeleze omhono watanga hamara ya vili na hamara ya raru na hamiza marazo pia omhono watanga uo ngarutekelezao uharumwe fami ya Emwananyasi almarhum Major Akim yakajulihana he isimu abapale habo yakayanga mjuwao za mhunda uharumweka militeri ya Sangani nane namnaboka wahadzihwa namnaboko ikomor kamili shangaya ole kamili ushangaya waja unrengeshwa bahayinu nrudi nitekeleza mhono watanga osoni mwe fami yahe mwana hatu naila mokao haralwa hitsa ti halibanu ham mahamitsanu mjuwe bokawe zonza jizo ntipia sindotso ka haralwa hitsa shawajau hadzihwa harma namna bokawo sonti pia rishanga hauka desafanyili wa bapale izo dezazarenga mfano za dzihwe mwana hatu naila sha uharmo wakati uno umgwa hibenze lazima rambe ukaya uharmo zenongo izo lazima riyohensi ushahidi wa ukaya izo pia ngaziparihanao hasibabu ya ukaya kabati mahakama hasibabu ya ukaya leo ngaruonao ezijirio harmwensi leo lazima ndengesho bahashinu niboshele marhaba au niunge mhono au nisaidie nambe ukaya wakana haki efami wa baba ni mzazi yazaya mwana hatu ngwajo humrehemu naila kwamba ukaya ketsina muhimu ya ukaya rifanye mashtaka haindi haukaya ngarjua wabanu ya johonda zija leo ngaruonao ya ukaya izo ndizo rionao harumwe namna emhakama orendao ngaruonao hakema mahakama yayo ngayo haruma nzia za ukaya karitsuo na ubenufu uharumwe hadisi inu enamna bokawo do ya lazimu ibenulio wa Komoro emru bokawo harangwe shetendo shinu yarendewa za hukuma za hizo tsipi izo lazima ritekeleze ya ukaya rishia haruma muda wa mahabana barengwa miadi ne mrulo neledaho la betsalama ya ukaya elimrujofanya zitendwa za uhusuwana watiti harenge miadi wae binafsi ya ukaya ngujorenga zenga zimazotsi pia basi mrojo subuti ambe ukaya hamamlango wapashe wakabulwa yakahamba ukarangunda abahana mandise haukarangundu sukuyo kartsujua she sabu shaho na wangamiziwa na rangundu sukuyo ngajo subitera ambe ukaya wanru wao ho winchi wa hao ngwambishi hao kaya watawa harumazela jodi izo alama ya ukaya iyo umavumiadi wakabili au wararu au wadaima uharumwe namna bukao ndo arangazo maana za hinsi hatu leo lazima ruonese utungu hatu ya ukaya ekale wari waswidi daraja ya ukaya hatowana wahiso waswidi namna bukao mruka tina utruivu wa roho ya ukaya towe mwanende shioni ujoreje iho dahoni abonga mwanao ya ukaya ensio bahanu ya honda ihondo bahanu bazio kwezi watukufu uharma ezilio zonte pia ukaya rambe ukaya ngaromba Mwenyezi Mungu ya ukaya zetaabu zuhunda nao no wananyasi walio uharma zenzia za lajoli Mwenyezi Mungu yawanike zenzia za uroha uharma majumba yayo ika Mwenyezi Mungu abenzi kwezi watukufu izonga sanganyao nezuhunda nao no wananyasi walio uharma zensanata za hensi yinu walu wanrubokao ngwa uharma ejanibu ya opposition wenji harumao ngwajihunda wamonze ketengwe yilo hamande halimju wao tengwe jinji bokao ngilo harumwe nsinu la lazimu litende bwana la lazimu liko harumwe bwana opposition yinu wananyaswa wonsi pia ngwajihunda harumwa sensanata za dunia ngabo walio harumwe Afrika ngabo walio harumwe Europa ngabo walio harumwe Asia wonsi pia ni mratsa habahanu yahezeshe hitwa hasibabu ya ukaya ngureleyo enafsi ya hahe no bahanu ya joka lazimu ya remwa izo
dizingeshiyo harma etsi yabo izunga stanganya no waliyo monao hainu siku baadhi ya majournalist namna warete wao mru yaringwa yafungwa botasia puliliwa batsunoka hajua eshamrenga au hajua eshamtoa izo gazondo za tsanganyihe na maisha madziro yangeshiyo hainu siku maisha bukao lewo sina ujua ni duaze wananyasi waheze biashara harmo maisha madziro wa heshio harmo wakati mzuro hamanda unu wakati wa wade ulio na krisi unsindo wakati wakaya beizi heye unsindo wakati wakaya unshuru zenjeziwa unsindo wakati wakaya ze unshuru zizidi ebonge leo lazima rengesho bahayinu rambe ukaya ngarone sawo skitifu hatu uharmwe zijirio uharmwe malaho bukawo do yarengao zihatwa zili denevesawo emaisha ya henkomor ya henusiku emaisha madzuro yayo ngalibwao nemkomor bukawo leo ge harma ewajibu ya utsahambe ndu yale ebonge yabo leo ya maisha madziro leo lazima rambe ukaya ngarengosho bahayinu wajao ritekeleze uskitifu hatu uharmwe zilio rango harmwe universite riujuwa yaka wana wahatu wenchi wajayo harmwe universite hiyo kabatsi baukansi kabatsi mishana ya hwenda kabatsi maji zitabu hizo pia gwazingeshiyo yabo ko ya johamba wananyasi wanahatu wanashe watu mabani watu bukawo lewo wajihunda au harmaze nzia za hubure hata mwisongo arengao nzia za ukaya enimru nzia tapile maisha bonze wenchi wangamili yao mubari izo ngaruru nga wajau rambe ukaya eikaji ekale wo mrunge na zamana akaza mana wa dawla muda wa mahamfukari harejei wajau harmensi inu baadi ya mahakume yakana uvuzi leo harejeu harmensi inu harma muda wa mahamitsanu shale ngarona ezilio ndukaya leo wakomoru nsipia wateshele wa harmaze nsimbali na mbali hautsa haunono hautsa hadzihiro ihonde nsi ya Dar es Salaam nane zensi za bushini zensi zozo nsipia wakomoru nsipia ngwaendawo wendawe tsa hadzihiro abo lazima bungwa hibenza rambukaya wobskitifu uharmwe namna bukawo lensi ya hatu yendawo kwezi watukufu heshwa bahashinu lazima wajau rambukaya gari wonawe hawanziro iliyo harmale swala nzwani uharmaze nsuzamisuzini namna bukawo garjosu bitrambe ukaya wenji uharmwe maopozan wajihunda uharmale swala nzwani lewo wahisangwa wajihunda uharmala jodi wenji wajihunda uharma menas izono ngobokawo zipangwa ni ezi bokawo efikra ya hao nzima dukaya wafanye nenamno pia no wahenshi au wabaki uharmaze zamana za rendanai ensini yonde mana bokawo lazima tekeleze maskitu hayatu harma mundu hamanduo rambe ukaya watukufu wa Komoro embwana bokawo ndo raizingara embwana bokawo ndo ruloniyo bwana ya ukaya rikombo wensi hatu irejei harmansi ya unafasia irejei harmansi ya amani irejei harmansi ya mweshi wa dasturi wa daima eka Mwenyezi Mungu abenzi yonde maana ndengosho bashinu niboshele marhaba wananyasu wa diaspora niwaunge mhono niwambie ukaya zemvuza he opposition ezinjinga zikonsiyo harma zemvuza hao shawa jao walohundani ni watsahe ya ukaya kena ukiri lazima bake ubazima lazima bake msamiliano lazima bake mwelewano haukaya kabane ujoka ushinzi harma bandu wavura nao kabane ujoka ushinzi harma bahandu batsomwelewano kabane ujoka ushinzi harma bahandu balonia yauka nsuhanza nionewoy ansuhanza nishewoy izo Mwenyezi Mungu harambia zo no harma wakati harma Qur'an haukaya harambia ukaya kabatsi kaumu yujubadiliha ekakwa jabadili ezlo harma zinafsi zahao ebonge yabo liwo galadimor kubaliano kaya hokaze nafsi zahatu zirengele ziyele ukaya ngasi harma mbwana nzima ngasi harma ndu nzima ngasi ufaliki mru nzima izo ndeza ladhimu shaketu ladhimu bakimfaraka ya ukawanua vuruhunu hauka izo lezutsongezao zembwana zinu raha zatu waswili na izo ngizo nebahati ukaya zwaswili yonde mana ndengao shabaha yinu nambe ukaya nga mumbu Mwenyezi Mungu ubadzima wa hatu uparihane nga mumbu Mwenyezi Mungu ubadzima wa heze janibuzo nsipia urudi mkinihe riji amini ya ukaya eka Mwenyezi Mungu abenze si wandu oshinda rukombo nsi hatu biidhnillah alkarim kwezi watukufu ngambo mandi halirambao leo siku wanyidi
leo si kwa bushra na maono wangidi, leo si kwa uomba Mwenyezi Mungu abonga romba Mwenyezi Mungu ka zetumu ze swala ze zakara zitoa zonte pia rezitoa huomba Mwenyezi Mungu arnike kabuli Mwenyezi Mungu arjangilie ya ukansi hatu ngajore je harma amani sizamba harma muda banu ya ukaya enia kausasi jidani ya ombe Mwenyezi Mungu ya ukaya Rabbi rinike mrajina baye ulokati mwafaka haukansi hatu ngeshona hizo ngazireje hiyo rambe ukaya le kalimanda yido na abo tunduka ya rizio harmwe tumu ngardudunga za swala hizo hainu joka swali ya ombe Mwenyezi Mungu o harmwe sijida yambe ukari tole wandu wanu bakwati mafakaniti ya hatu ngwayende sonai ngwayende so hudhulumifu ngwayende so hawinanda nayi izola adhimari zambe hata heni wakati Mwenyezi Mungu ajornika kabuli na ngasina amini uka Mwenyezi Mungu ujornika kabuli kamza Mwenyezi Mungu abenze kwezi watukufu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kwezi bwana mwenye baraka Said Swalihi johe hutuba mhunu wa ido ebe habano bedele mshangama Facebook FM na SM13 Radio Kazi na mwana mali mkubwa swala langu le kansera mnayo ngarjoka na harma muda mshashibanu wakomori wa kansi magunguno haulindia le kalima langu janibu ndoki nyumenezi usule 26 Mei yebo wakomori wa hisatwa maya wakomori wa kaletwa maya yomva husuo community international na so alhamada rejokana nyini janibu ndoki nyumenazari mhansu kazadi emanda henge isalo 26 Mei yeba kazari ndo konsuyo jumule 26 Mei yebe mjwabe community international hindi harma so alhamada dinu ikayao ni mhafirishani emakatiani ni janibu mdoki nyumenazari kwezi mtukufu. Zandani ndo amba ukaya ewa komori wakena tomala wakena tomala kaya Mwenyezi Mungu aende amba la taklatu min rahmatillah yonge karna bujwar kate tomao harmo rehma Mwenyezi Mungu amo de mana namba ukaya Mwenyezi Mungu jorni kakabuli ukaya izorambao garzambao badimanu tsaha ye amani hitsi ya hatu hamadi hali wastekeleza community international sizetekeleza harmo khutba haluka ya ki manga ya utsaha riwanikele suala lino rewarenge mashahidi ya ukaya ekale woze suala lino ngarele yao ya ukaya eka azali ya sumane kipwe hai warenge heshe gozi chamvu shahuendelea ujumwa idatibo kao waladhimwa rohe ngarele yao enamne nsi hatu jonshi uharma hawa ya siasa harma hawa ya akiba harma ze hawa zonti pia yonde maana bokao riwatsaha wajau warudi harmale suala linu walinyamilie haukaya leusi handani watsahuli suala linu sharudir warejei habo yakangwao nao yaukaya lewo ezilio harmale suala nzuani ngazale zao mruwoti pia haukale onga monao hawa ilu harmale suala nzuani harmwa zansi uzamu sozino ngaro nao wenji wa opposition kwa fungwao wenji wa opposition kwa dumba mbio izo hawapo kao ngazarone sao kabwe hawe badiliha uharmale siwa yonde mana rambao kaya heha wayo garele yao ya ukaya ekakar jahunda le jumbiso la he communauté internationale garele yao ya ukaya awensi hatu gedon ishi harmu hawanziro munge karnao hamba ukaya ebanu le 26 Mei garomba Mwenyezi Mungu hamandi halipo konga sudumoto muomba ya ukaya Mwenyezi Mungu yarinike amani ya hensi hatu handani yarihundre namna ya ukaya babadilihe zenvu sidonezi inu Mwenyezi Mungu yarinike yezi joka na usalama na amani uharmu komori kama Mwenyezi Mungu abenzi izo gam amini ya ukaya leo hamandi halinaste kelezo harmozi pade zonti kabati mrutuo ni hawanziro idiyo uharmu pande wa maisha uharmu pande wa unono uharmu pande wa security uharmozi pande zonti pia lazima zirejeje mjorenga shoba ino nambe ukaya banga bandu bukao ufikiri ukaya ikarambaye zinunge ndo na yi ubandu ufikiri leo ujwele waje ya ukaya ngamzireje wajao mahamfukari ya uzamana wa rais wa dawla mahakume bonze mahamitsan leo zi ajalizi jirio za huwa ndu wa sha rirudiriba kuharme biya bayaka riparewo rijambe wende warenda wetsinde warenda vatsina hatamba analizi nzima ya utofanyishia nanga mumnikonu shahidi meso journalist ya ukaya ensi ya hatu gasina wana wasoma uharme police scientifique wasomo harme ya rusi wana waili wasomesiwa enamna ya ukandongo jazila washinde wafanye anketi heze nao
rizuona ubonze washindi wafanya kitata wajue emru munyisha tanandori basu wando wa jabanu waishi banu muda wa mahamira mahamine emzima harengo hazini mayoti atawahenzahe ewasa wakaterlo nuo ngeo harmwe na sonzuini harengo hazini harmwe na sonzuini hasababu yo kendri harmwe yezinu ya kolonializa hasababu yo kendri kwa jarengo hazini wali wongar tukamba ngabo li wongar tukamba nsingeno de bane ukartuli ndamrubote wana hatu waili wasoma harmwe ya ruisi abanga muni kozibitifu baba no bengwa wakati mi ure maana chami mitsina kule na mtu emru ya wanike bourse ya formation abashrafi ndi wasongwareje itsindi anambia shamitsi zijua kwa trotsi waona abanga bona waona wakaharama tsafika kwa jau wakasoma leo wareje wana yatu sha badala uko wandu wao na nobe salame funtsano msiku wambena rangalema imkhumtajwa khumaranya shini funtsano ngondo wewe nana wenda wamba mafiti dewo tsazino rungu wa mwana mro hitso ya mvuru isengamani barengo andro watsanu waranda rukartoshinda rajokaya ebane wakolde mwi shando tsokamba mimi mrutsinda mimi olambe mimi ntsujo ndini olambe mzwani olambe mgazija olambe mwali maude nkodwenje harmozi swazonte pia hanongo bokawo lewe kabla msfachi ungezo lazima marambe ukaya mwana nyasi zezo manasi mshindi vanu odolahe volonte ya ukajwa nzendele batizo manasi mshindi ngeka karadhi ya bulia mraji yende harenge daula hokale wema narjombezo zomane mshindi doka hata izulo zahe hiyo nyonde policy wote msomo wa fundi mlikoli yakakatujua shawo msomo wa kijeshi ya kabla dhimu ya joka vanu harmwemba wa kijeshi vahamba wa fulani kaufanyishia engeke jaka hajufanya akajifanya ngabo kwezi fulani marahaba sha mombo Mwenyezi Mungu kayangarjo na mahadisi ya makati menji biidhnillah karimu rifanyezi njiza mahadisi sha ntokobira mbabu harma hawa hiyo ya wamba ukaya ngaromba Mwenyezi Mungu ya ukaya community international wanjio harma suala linu karano paro wanati huwa wataza no wazini wazinjie haundo ili Mwenyezi Mungu arenike hawa ijo rejeza usalama wa henzi hatu ritahewa jao wananyasu walo harma zila joli Mwenyezi Mungu ya wanike subra Mwenyezi Mungu ajailie rejeru wananena oha khair walo bonze hamali hali rizwa baori wa hinu siku rijari jani wajaori wanane khair kama Mwenyezi Mungu abenze almuradi garfereshiao walio harmazen balazinu ratasira msanara masiu walio harmazen sanata za he ensino walo bonzo pia riwambia ukaya vatike ujolejeza haukaya ushinzi wa mbwana deka wandungo mbwanani sha ushinzi wa mbwana sindeka wando hapo juu ganzori kumbwanani dorjo hunda ushinzi no ushinzi ganzo hunda kama benze bismillah karim marhaba.